Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Heavy Rain. Dessa vez é o último. Vamos ficar aqui, não importa quanto tempo levar pra terminar. Eu quero fazer um final épico aqui pra vocês. Estamos em 111 de precipitação. Aos 150, Sean morre. Então, deve dar 1 hora de vídeo mais ou menos. Talvez 2 no máximo. Mas a gente vai terminar isso aqui. Vamos fazer um final digno de Ethan, que eu gosto dele. Simples. Lauren? I'm sorry, Scott. Caralho. You should have listened to me, Mr. Shelby. I told you to drop the investigation. Your son is a serial killer. How many people does he have to kill before you turn him in? Gordy has his faults, but he's still my son. You have no children, Mr. Shelby. You can't possibly understand. You leave me no choice. Your investigation is over. For good. Que isso, gente? Gente! Lauren! Shit! E ela junta ainda. Vai. Vai. Não vai, mano. Vai. Última tentativa. Não vai, não vai. Anda. Goddamn fool. Nothing's gonna work if I don't switch on that ignition. Vai. Isso. Vai. Vai, vai. Tem tempo? Será? Tem tempo, né? Lógico que tem tempo. Oh, shit! Shit! Que isso, mano? Tô segurando, porra, vai. Ah, tá, tava apertando. Nossa, tá, vai. Eu apertei mais botão do que o que pediu, entendeu? Pediu 2 e tava apertando 3, por isso que não ia. Vai. Vai. Isso ajuda ou não? Isso atrapalha, porra. E ela, velho? E ela? Mano. Ah, então, nossa, eu fiz a escolha errada, mano. O lado que eu escolhesse era o lado pra... Se eu escolhesse o meu lado pra afundar, a gente saía pelo lado dela, os dois juntos. Eu escolhi o lado dela, aí saiu só ele. Nossa. Porra, eu não queria que ela morresse, velho. Puta que pariu, mano. Caralho. Não, começamos bem o final disso. Porra, 4 minutos eu já matei alguém. Ele tá muito puto, mano. Nossa. Caralho. Olha isso. O cara não tá papapo hoje, né? Nossa, adorei.
show. Que isso? Nossa, tô adorando. Oh, manda fácil. Por que o cara não tava assim no jogo todo, né? Demais, puta que pariu. Oh, mas não acaba não, o cara tinha muito capanga, hein? Puta que pariu. Oh, matei uns 20 já, ó. Todo mundo morto, cadê o cara? Todo mundo morto, todo mundo. Fucking asshole. Please, don't. Não, eu quero nem saber. Bastard! Lauren is dead! You fucking killed her! Stop! Ah, ela já tava morta já? Eu não vi? Pra mim ela só tava desmaiada. Ah, vai ser bem desmaiada embaixo d'água, né? Your idiot son killed all those kids, didn't he? He's the Origami killer. No! No! He's innocent! He's not a killer! Not a killer! Oh! You're a fucking liar. Now tell me the truth. No! No, please! Don't hurt me! Last chance. I don't know! I swear! I don't know anything! Nossa, Stop! tá muito puto. I beg you. I'll tell you everything. Então conta mesmo, acho bom você contar. Gordy always wanted his fun, you know. He wanted to be like the Origami killer. He kidnapped that kid and he held him under the water for a little too long. It was an accident. An unfortunate accident. Então ele é só maluco, é isso que você tá me dizendo. He told me everything. He was crying. He was so sorry for what had happened. Whatever he did, Gordy is my son. Eu entendo, mas tô nem aí. No one will miss him. What? That boy, Gordy killed. No one will miss him. Como é que é? Street trash, like so many others. Oh, You disgusting pile of shit. John Shepard. And what about John Shepard? Why did you put flowers on his grave? I own the construction site where he died. Mas ele não tá morto, né? Ele que é o... I've been putting flowers on his grave for 30 years. Caraca. Irmão gêmeo. John had a twin brother. What happened to O him? irmão gêmeo pegou I don't know. o nome do irmão que morreu. He was adopted, Pode I ser. think. His mother should know. Her name is Anne. Anne Shepard. Cara, muito show. That girl, Lauren. She was just a whore. Mata esse cara. Mata. Come on, work for me, Shelby. I'll pay you well. Be able to have all the girls you want. Never say her name again. You hear me? Never. My heart! My heart! Quickly! I need my pills. In that drawer. There. Não tô nem aí, eu vou embora. Shelby! Come back! I fucking order you! Come back! Nem tive que sujar as mãos. Quer dizer, matei 20 homens, mas tirando isso... ...124, mano, de precipitação.
Hello, I'm looking for Anne Shepard's room. Please sign the visitor's book. Nome falso, por favor. Are you a member of the family? Yeah, you could say that. Oh, she'll be pleased to have a visitor. No one ever comes to see her. With the Alzheimer's, she has trouble remembering things, but it'll still please her. You know. It's room 19 at the end of the corridor. Thank you. Final do corredor. Sempre é no final do corredor, né? O que será? Vamos lá, só não lembro se é esquerda ou direita, né? Ela falou, não presta atenção. Vamos na direita ali, na última porta ali. Ah, aqui. São as flores? Ah, caguei. Tem uma véia ali, é ela? Deve ser. Ela nem tá no quarto, ela tá no corredor. Ela mesmo. Não é não? Não é não. Ó, quebrei a cara. Caraca, eu quebrei a cara violentamente. Ó. Você tá maluco? É aqui nessa portinha aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Hello, Mrs. Shepard. Is it time for my pills already? No, Mrs. Shepard, They're never on time with my pills. I don't know what they do here. In the other hospital, they were always on time. But here... My name is Madison Page. I'm a journalist. I'd like to ask you some questions about your son. I don't like this hospital. The food isn't very good, you know. Try to remember, Mrs. Shepard. John's twin brother was placed with a foster family after the accident. What was the name of the foster family? I asked them for a television, you know. They said I didn't have enough money. It's a pity. I'm fond of television. Your other son, Mrs. Shepard, John's twin brother. What was his name? What other son? Oh, I have no other son. I never had any children. You had a son named John, and John had a twin brother. Do you have my pills? It's time for my pills. I think your son is in trouble, Mrs. Shepard. He's done some terrible things. I need to find him. Do you understand? Terrible things you're telling me. He never came to see me, can you believe it? In 10 years, never. No one forgets their mother, do they? Começou a lembrar. Do you remember John? My Johnny. He is a good little boy, you know. Mrs. Shepard, your son may be linked to a series of murders. Perhaps you have some information that could help the investigation. Are you a new nurse? Where are my pills? I know what happened at Carnaby Square. Do you remember? Carnaby Square. I think I used to live there a long time ago. We didn't have much money at the time, you know. We had to make do with very little. Origami, ela tem um livro. Vamos continuar passando, ver se a gente acha um parecido com o que é usado. The Dog.
Frog. Não. Oh, you know how to do these little dogs, too. My children loved origami. I taught them how to do it. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max, Max, Max? All dogs with the same name. I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. But he always wanted his paper dogs Max. It's funny, isn't it? Tem mais perguntas pra fazer. Tem que ficar investigando. You don't seem to get many flowers, Mrs. Shepherd. No, but I love them. My son knows that I love flowers. I know he'll bring me some. Última gaveta. Quer dizer, primeira. Ah, eu fechei, caramba, não. Abre. Mulher, ela tá me tirando. Ela não vai pegar, não? Pega isso aí. Isso, finalmente, porra. Are these your children, Mrs. Shepherd? John and his brother? Is that them? They're good little boys. Their father never looked after them. Always drinking. They didn't have an easy life, you know. E agora? Ah, tem um banheiro. O que você tá fazendo se olhando no espelho? Ah, deixa eu ver se tem uma espinha. Para, velho. Ah, aqui tem um origami. Did you make these origami figures? My little paper animals. They played with them for hours. I showed my boys how to make them, you know. Yes, your boys, Mrs. Shepherd. John and... what was your other son's name again? My other son? I only had one son. My little Johnny. Não! Levanta! Achei que na mesa tinha mais coisa. Caraca, foi pouco. E agora, hein? Será que passou outro ligando pra ela? Não, nem dá. Na real mesmo, nem dá. Pô, acabou, mano. E eu não consegui tirar dela. Caramba. Vou pegar essas flores que estão aqui fora e levar pra ela. Cadê? Tá aqui em algum lugar. Does Mrs. Shepherd ever talk about her past? It's not all very clear to her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. I suppose if she sees something that reminds her of her past. As flores. É. I'm looking for her other son.
He was adopted. I mean, he's probably changed his name. Is there any official documentation on Mrs. Shepherd? No, there's nothing really. Nothing about her family. I guess if her son was adopted, then she's the only one who could tell you about that. Does she get many visitors? She's been here for 10 years and you're the first. Sometimes, if you show her things, it seems to trigger a memory from her past. You might get it to remember. Thanks for the advice. Cadê as flores? Aqui. Calma. Tem como levar pra ela? Tem. Ah, moleque, vamos lá, vamos. Aí sim. Musiquinha dramática no fundo. Eu gosto. Ela pega uma, né? Uma só. What a lovely orchid. My sons loved orchids. We used to grow them in the back. When John died, I laid orchids on his grave. I cried when they told me. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand. The foster family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. His name, Mrs. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Please, Anne. His name. What was his name? Come closer. Caramba. Meu Deus, mano. Cara. As últimas letras. Rainbow Lane. Precipitação 127, 6h24 de sexta-feira. Olha o Ita. Tem como estar mais fugido que ele? Ó, o corredor fica maior, né? Porra, então assim a gente chega lá amanhã. Daqui a pouco tá 150, ó. Por que eu olhei no relógio, né? Nem tem relógio. Não! Que merda de lugar é esse? The last trial. The last question. Are you prepared to give your life to save your sons? É There is veneno, a né? deadly poison in this file. It will kill you in exactly 60 minutes. If you drink it, you will get the last letters of the address. You will have enough time to save your son and say goodbye to him, but then you will die. Mano, que You can drink doente. the file or decide to leave. The choice is yours.
É lógico que como um pai eu vou tomar essa merda. Mas puta que pariu, que doente, né? Espirrar num momento dramático desse. The last letters have been sent to your phone. Como que é Roosevelt? Há um tempão já. I did what I had to, Sean. Your dad's coming to save you. É. I'm nowhere and I'm out of time. Damn fucking shitty letters from this fucking address. Come on! There's gotta be a way to do this. Calma. Several different addresses fit these letters. God, they're scattered all over the city. I don't have time to check them all. Trem. É perto de um trem. Não, gaivota. Mas gaivota na chuva? Mano, assim, é um trem ou é um navio? Roosevelt Lane, Roosevelt Park. Estrada Roosevelt, perto do lago. Aqui tem linha de trem, não? Mano, puta que pariu, né? Eu vou para a road. Oi. I may only have time for one address. If Sean's not there, I'm done. It's a crapshoot. Nossa. Não, calma, tem o Norman. Tem um Norman. Qualquer coisa, o Norman vai para outro endereço. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Cara, você é a minha última esperança. Ou você prova agora que é na merda do lugar que eu fui. Roosevelt Road. Perto do lago, do mar, do rio, sei lá. Ou então é em outro Roosevelt, mano. Meu Deus, velho. We've only got a few more hours left to save Sean Mars. There has to be a goddamn clue somewhere. It's probably staring me in the face. This kid's gonna die, and I'm going around in circles!
trava não. All packed up and ready to go? What are you talking about? The investigation's over. We know who did it. We no longer need your services anymore, Norman. So you can ride your files all the way back to Washington. I'd be lying if I said I was gonna miss you. The investigation isn't over. You have absolutely nothing on Mars. Mars is guilty. Case closed. Anyway, it's no concern of yours now. You're off the case. So pack up and fuck off. Blake, you are an unbalanced, psychopathic asshole. Com I'll take certeza. that as a compliment. Honestly, I don't give a shit what you think. I found the Origami killer. Everyone's happy. End of story. Have a nice trip back, Norman. Filho da puta, né? Ah, não, outro ataque. Nossa, ele tá muito doidão. The killer's name is here. Somewhere in this data. I just have to find it. Find it before it's too late. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you know what. It can be dangerous. Very dangerous. It'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. Vamos lá. Marcas de pneu. Ari was in record mode when I was fighting with the killer. Perhaps there's something on it. Que isso? Hakatama. Ah tá, tô analisando. Deixa eu iniciar aqui. Tem um relógio, né? Aparece ali, ó, na luva. Ele acerta o pescoço. Calma aí. Calma aí. Não, cara. Deixa eu voltar mais, espera aí. Parei no lugar errado. Sumiu a imagem. Ah, tá. Gold watch. I'm sure I've seen this before somewhere. Na delegacia. The watch they give for promotions to lieutenant. The killer is a cop. Ha. Nada.
Ok. The sword was already in Paco's office. It's got nothing to do with the killer. Obrigado. Não é mais nada. The gun the killer left at the Blue Lagoon. Perhaps there's some way of tracing its history. Impounded in a police case 5 years ago, the gun is still supposed to be in police custody. Who checked it out? If not a cop. Aham. Análise geográfica. Será que o vídeo tem análise geográfica? Seria o Blue Lagoon, né? Blue Lago, sei lá. Nada. Two receipts from the same gas station. Might be near the killer's home. Provavelmente. The killer lives in this zone. 342 people live around there. Not good enough. Gotta find a means of identifying the killer more precisely. Policial dessa área, né? Ugh, that doesn't get us anywhere. Ah, esse aqui eu já vi. Agora acabou as evidências novas, ó. Origamis dessa região, não? Vai lá em cima? Tá bom. Orquídea daquela região, será? Mano, eu não sei mais o que fazer. Looks like the killer is a cop. Carter Blake! That would explain the dead-end investigation and his desire to frame Ethan Mars. Análise impossível, é lógico. Análise geográfica é impossível também. Cop. There's only one cop in that geoprofiling zone. Gotcha. He owns a warehouse on the docks. If I'm wrong, Sean Mars is dead. Docas fica perto do mar, né? Eu não sei mais nada. Ali no mapa era perto. Parecia que tava batendo com o do Ethan, sei lá. Are you sure it's the right car? At the docks. Call the SWAT team. Oh, and I'll need a chopper. Ethan foi pras docas, beleza. I'll need it today, you fucking imbecile. Mas o relógio... Caralho, eu vou jogar pro chão. É pro chão? Tá diferente. Ah, não, a gente voltou pra memória lá. Beleza. I'll get help. Just hang on. Go on, hurry. I think the water's rising. I'm hurrying. I'll be right back. Tá, cadê seu pai, moleque? Tá lá na frente, né? Não que vai adiantar alguma coisa. Tá. É o nome desse pirralho que a gente tem que descobrir, entendeu? Porque o John vai morrer,
Aí ele, sendo filho adotivo, assume o nome do John. Fica traumatizado, nossa. Nossa. Ah, aqui. Ajuda aqui, ô. Dad, it's John. He fell into a pipe. He's Get dying. out of here, you little pest. Leave me You got to alone. come, Dad. Come on, John's gonna die. John's gonna Well, die. that'll be one less greedy mouth to feed, won't it? Go away. Please, Dad, I'm begging you. John's gonna die. John's gonna What die, did I Dad. tell ya? Scrap! Please, Dad. You've got to save John. Desgraçado, né? I tried, John. I really tried. But he wouldn't come. Please don't die, John. Please. Don't forget about this guy. Scott Shelby. A gente jogou com o assassino o tempo todo. Scott Shelby é o detetive particular. Grandão, parrudo, sobretudo castanho. Cara. Quando eu comecei a jogar, eu lembrei que ele era o assassino, mas eu não podia dar pinta pra vocês, né? Não podia dar spoiler. Ele é o assassino do engano. Mas eu também achei que o assassino mudaria conforme as escolhas do gameplay. Porque quando eu vi gameplay, ele era o assassino do Origami. Achei que ia mudar. Parece que só tem um assassino. E se você parar pra pensar, ele é frio, velho. Ele é frio porque ele tava interrogando os pais das crianças, todos, que ele tinha matado, e ele tava consolando. Olha que escroto. Queimando as provas. É. Quem aí já sabia? Quem aí tinha certeza?
Precipitação 141. Não bate, chega abrindo, vai. Olha, cautela, na parcimônia. Pô, como é que... Eu não entendi esse símbolo. Gente, como é que foi da primeira vez? Eu fiz com o mouse, velho. Ah, tá, isso aqui. Ah, não, beleza, beleza, beleza. Aê. Lost your touch, girl. The Origami killer's apartment. There must be something that'll tell me where Sean Mars is. Ah, é o dele mesmo. O cara queimou tudo, não vai ter nada. That's where the smell of burning comes from. Evidence going up in smoke. É. Dá pra você abrir essa porra? A cop's uniform. Always trust a cop. That's why children went with him. He was dressed as a cop. Aham, é um fundo falso. As orquídeas. Sean Mars. Oh, the lunatic's been watching him drown. But it's some kind of a well filling up with rain, slowly drowning him. Oh, there's not much time left. There must be something here showing where the well is. Computador dele, PC, vai. Shit, it needs a password. John. 4, chuva. Max. Got it. Max. The name John gave to his paper dogs when he was a child. What the hell is that? An address. It's gotta be where Sean Mars is. 852 Theodore Hurry. Roosevelt There's no Road. time to lose. Acertei a porra do lugar. Quando os pais voltaram da igreja, todas as crianças tinham desaparecido. Procuraram chamá-los. Choraram e imploraram, mas tudo foi em vão. As crianças nunca mais foram vistas. É a bendita carta, né? Um rato? Olha só. Deixa eu ver se tem mais coisa. Ah! So you found my little secret? It's over, Scott. All those children killed just to find a father capable of saving his son? Shut up! You don't understand. There's one child left. There might still be time to save him. Let him go. Do what your father couldn't do. Get in there. Ai, caralho. Nossa, travou o jogo inteiro, né?
Nossa. Calma, calma. Que isso? É gás. Oh, meu Deus. Anda! É aí, é aí, é aí, é aí. É o último lugar, sempre. Ai, caralho. Eu adoro fundos falsos. A gente saiu no banheiro do cara. Mas falta o cara... Ah, o cara botou fogo na casa, né? Achei que fosse algum tipo de gás, assim, planejado. Não, ele só tacou fogo mesmo pra respirar fumaça e eu caí mortinho aqui. Ai, caralho. Ai. 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 Eu vou morrer queimado, né? Vai. Porra, gente! It's way too high. I'll kill myself if I jump. I gotta find something else. Sai daí! Não saltar! Nossa! The apartment is already in flames. I gotta move fast if I want to get out alive. Ha! I'm joking. The air's burning. Mano, não tem outra coisa. Nem tem como ir mais na janela, mano. É, proteção. Think, man, think. I gotta find some way to protect myself from the heat and smoke. No point in trying to get out the window. The jump would kill me. 4 morrer, I ué. wanna die here. Not now, not like this. A porta aí, ó. Mano, vai explodir. Pula logo, gente. Pula logo. It's way too high. I'll kill myself if I jump. Ah, não. I gotta find something else. Madison. Ah. O negócio. O fogo já tá chegando no negócio. Ai. Nossa. Consegui. Ali ainda é a cozinha. Mas não pegou fogo na cozinha. Ah, vai explodir o negócio. Tem uma escada. Tem escada lateral, né? Tem escada lateral. Anda! This is way too high. I'm gonna kill myself. Entra na geladeira. Fica na geladeira. Não saltar. Geladeira. Entra na geladeira, mulher. Entra na geladeira e se protege. Ai, caralho.
Ai. Ai, deu certo. Nossa. Caramba. Ligar pro I know Jaden. where Sean Mars is. I've got to call that FBI guy Jaden. He's the only one I can trust. He'll be able to save him. Aí eu podia ligar. Eu podia ligar pro Ethan, né? Mas também, o Jaden também é confiável. Vai, liga pro My Jaden. name's Madison Page. You don't know me. I'm a journalist. We don't have much time, so listen carefully. Ethan Mars is innocent. The killer's name is Scott Shelby. Sean Mars is at 852 Theodore Roosevelt Road. You got all that? Wait, I know this already. I'm on my way to the warehouse. I gotta go. Beleza. Verdade, eu só confirmei tudo pra ele. É, o Ethan não quer saber quem é o assassino, não. O Ethan quer salvar o filho dele. Caralho. Agora é o Sean. Essa carinha do Sean mesmo. ...146 de precipitação. Sean! Cara, chega. Chega de gritar. Onde ele tá aqui? Aqui, ó. Deve ser nisso. Ah, ali, ó. Ali na grade. Isso. I've been looking for a long time, Ethan. Looking for a father that would be able to do what mine could not do. Sacrifice himself in order to save his son. Oh, I searched. And then I remembered you. All those murders, just to find a father capable of saving his son. Just to find a father? Do you have any idea how it feels to be a worthless nothing in your father's eyes? Believe me, I've suffered just as much as my victims. I finished your damn trials. Now give me back my son! He's there. All you have to do is open that grate. Sem pegadinha? Com pegadinha, é claro, né? Aê, porra! Falei que esse Norman é um cara demais, né? Vai. Caralho. Anda, vai. Vai! Tá alguma coisa aqui, um pé de cabra, sei lá, um pau de ferro. Ah, ali. Porra, Sean.
Aí. Baixa. Vai, monstro. Abre a jaula. Nossa, ele já tava com a cabecinha já. Ele já ia morrer, coitado. Deve estar todo enrugado, né? Puta que pariu. Ai, Jaden. Ai, trava não o jogo, não é hora. Ah. Isso, nossa. Não é hora de vacilar. Não é hora de vacilar. Ah. Ai. Acho que vai ser lá agora, morre, mano. Para, cara! De homem pra homem aqui, na moral. Não, não. Ai, vacilei. Take your positions. The suspect is likely to be armed and dangerous. All personnel are ordered to shoot to kill. I repeat, shoot to kill. Nossa. Quer tirar pra matar o quê? Ash, are the snipers in position? Yes, Lieutenant. They're ready on your command. Perfect. He won't get away this time. We'll gun him down as soon as he shows his face. Hey! You there! What are you doing? Lieutenant, my name is Madison Page. I'm a journalist. I have proof that Ethan Mars is innocent. He's not the Origami Ash, killer. what is a journalist doing here? I thought I told everybody to keep their mouths shut. Now get her out of here. I don't want her getting in the way. Okay, Lieutenant. All right, come on. You're about to make a terrible mistake, Lieutenant. Ethan Mars is innocent. I can prove it. Ai, meu Deus. Mano, esse cara é muito forte, velho. O cara é gigante. Nossa. Toma também. Nossa. Ai. Vai, Sean. Não é hora. Não é hora de morrer depois disso tudo não, né? Gotta breathe. Vai, Sean. Respira. Vai, Sean. Don't leave me. Sean, Sean. Oh. I thought you were gone. Dad, I knew you'd come and save me.
Sean, listen. You are the best thing that's ever happened to me in my life. I want you to know that whatever happens, I love you more than anything in the world. I'm not dead. I took the poison an hour ago, and I'm not dead. Ash, get her out of my face. Mars didn't do it, for Christ's sakes. He's innocent. Hey, what are you doing? Nossa senhora! Porra, depois disso tudo você ainda cai? What do we do? Attention all personnel, hold your fire. I repeat, hold your fire. Madison? What's going on? The cops. They're out there. They have the building surrounded. They'll shoot you if you go outside. I'll go out alone. I'll talk to them. I'll explain. You'll be dead before you can open your mouth. Look, we'll all go out together, with our hands in the air, and they can't possibly shoot us. I have the evidence that proves your innocence, Ethan. Listen, I'm sorry I didn't trust you. I was only thinking about Sean, and I thought... That's okay. The only thing that matters is that you saved your son. Ah, ainda tem isso. Levanta, Jaden. Nossa! Hahaha! Caiu a marreta. Ah, boa! Derruba ele! Save me. Please, save me. Ai, vai! Não me mata! Desgraçado! Eu sabia, mano, eu sabia! Jaden! 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 Caralho, Jaden! Não! Jaden, sai fora! Ele ficou fazendo barra! Nossa, foi por pouco, caralho! Nossa, ô, esse jogo tá de parabéns, que é isso? Isso aqui é uma obra de arte, mano, você tá maluco, velho. Todo game é, né? Mas esse aqui é tipo o Senhor dos Anéis. Mars had been imprisoned in a well by the man known as the Origami Killer.
The successful resolution of this case was made possible only by the bravery of Ethan Mars, who the police believed at one point to be the killer. It is no doubt due to his great courage and tenacity that he succeeded in foiling the plans of the Origami killer. The police commissioner presented him with an official apology today. Our main headline today: it is reported that the police have identified the man thought to be the Origami killer. Scott Shelby, 48, is a former police lieutenant who claimed to be a private eye hired by the families of the killer's victims. Shelby was killed during a massive police operation, but further details have not yet been released to the public. Bom saber que tudo foi esclarecido. Let's just say a friend of a friend let me jump in line. If we like it, it's ours. Hey, Dad! I think I found my room! Well, what do you think? It's perfect, Ethan. We'll be able to forget what happened. We'll lead a normal life. And one day, it'll all just seem like a bad dream. We've earned the right to be happy now, Ethan. All three of us. Eu choro, mano. Bosta. Our guest today is on the cover of today's World magazine this week and has been hailed by the whole nation as a new hero for our times. Astonishingly, he almost single-handedly ended the sinister series of killings by the man known as the Origami Killer and saved the life of young Sean Mars. His determination, courage, and intelligence have won our admiration. Norman Jayden, good evening. Cara, demais mesmo. Norman Jayden é um homão da porra, né, não? Maneiro, maneiro. Ah, ainda tá com problema de droga, né? Coitado. Joga fora, joga fora. Isso. Boa, moleque. Esse é o cara. Ah, é aquilo que o garçom falou. Ué, ih, fodeu. E vai ter que procurar uma clínica de reabilitação. Acho que a gente devia ter dado mais bola pro garçom, né?
Scott Shelby. Fevereiro de 1967 a outubro de 2011, né? Tá ali. É. Da puta. O cara pirou, né, mano? I want to see them again. I'm a father too. Ah, são escolhas diferentes. Tá, os créditos. Nossa, animal. Igual uma série, né, mano? Caraca, sabe que isso me lembra os créditos finais ou a abertura da trilogia clássica do Homem-Aranha. Animal. Bom, gente, não sei nem o que falar dessa série, eu adorei. Do início ao fim, tudo incrível. Eu sempre quis jogar esse jogo, e agora que eu tive a oportunidade de jogar no PC, cara, espetacular. O jogo tem um loading absurdo de demorado e umas quedas de FPS aí que acontece bastante. Mas aí, acho que talvez já seja a minha máquina. Mas o loading é demorado sim. E eu espero que vocês tenham gostado. Heavy Rain é um jogo que me marcou muito assim na época. Era na época que eu tava começando o canal The Illusion, que é um canal que eu tive muito antes desse aqui. Cara, resumindo, assisti a série do Alan, do Heavy Rain. Cara, tudo serviu de inspiração, foi uma maravilha, sacou? Me marcou mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não era inscrito para acompanhar os novos vídeos. Aqui tem vídeo novo todo dia, às 11 horas da manhã. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã, um abraço. Falou.